नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं वैरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके तच्च तत्। सेई परमात्मा चराचर सकल भूतंकर बाहरे ओ भितरे सर्वत्र परिपूर्ण होई रहिचंती एवं चर अचर रूप मध्य से ही अटंती। पुणी से सूक्ष्म होइथिबारु अभिज्ञ अटंती तथा से अत्यंत निकटरे अछंती ओ अति दूररे मध्य अछंती। से ज्ञ स्वरूप परमात्मा सकल भूतंकर बाहरे भितरे सर्वत्र परिपूर्ण होइछंती किपरि? समुद्र रे पड़िथिबा बरफ खंडर बाहरे भितरे जेपरि केवल जल ही व्याप्त होई रहिताए, सकल चराचर भूतंकर बाहरे ओ भितरे सर्वत्र सेहीपरि सेही ज्ञ स्वरूप परमात्मा ही परिपूर्ण होई रहिचंती। चर ओ अचर मध्य से ही अटंती। ये भावर ये कथार भाव कौन? प्रथम वाक्यर जे से परमात्मा चराचर भूतंकर बाहरे ओ भितरे सर्वत्र अछंती। ए कथारू बुझिबा उचित नुहे जे चराचर भूत तांक ठारू भिन्न होइथिबे। या स्पष्ट करिदेवा निमंते ही कुआଯାଇଛି जे चराचर भूत मध्य से ही अटंती। अर्थात जेपरी बरफ खंडटीर बाहरे जल रहिछि भितरे भी जल रहिछि, पुणी स्वयं बरफ खंडटी भी वस्तुत जल, ताहा जल भिन्न अन्य किछि नुहे। ठीक सेहीपरि एही समस्त चराचर जगत सेही परमात्मांकर ही स्वरूप, तांक ठारू भिन्न नुहे। से सूक्ष्म होइथिबारु अभिज्ञ। ए कथार अभिप्राय कौन? से ज्ञ तत्व को सर्वरूप बोली कहीदेले शंका प्रकाश होई करा जाई पारे। जदि सबु किछि सेही परमात्मा अटंती तेबे समस्ते तांकु जानि पारु नाहंती काहींकी? या उपरे भगवान कहउचंती जेपरि सूर्यंक किरण रे स्थित परमाणु रूपी जल को साधारण मनुष्य जानि पारे नाही, ता पाई ता दुर्विज्ञ होई जाए। ठीक सेहीपरि सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा परमाणु रूप जल ठारू भी अत्यंत सूक्ष्म होइथिबारु साधारण मनुष्य ताहांकु जानि पारे नाही, तेणु से अभिज्ञ अटंती। से अति निकटरे अछंती पुणी अति दूररे मध्य अछंती। एही कहिबार अभिप्राय कौन? समस्त जगतर तथा जगतर बाहरे एपरि कौनसी स्थान नाही जेउटी परमात्मा नाहंती, तेणु से अत्यंत निकटरे अछंती, अत्यंत दूररे भी अछंती। कारण मनुष्य जेउ स्थान को दूर बा निकट बोली भाबुची, सेही समस्त स्थान रे सेही विज्ञान आनंद घन परमात्मा सर्वदा परिपूर्ण होई रहिचंती। तेणु ए तत्व को बुझी पारुथिबा श्रद्धालु लोकंक निमंते परमात्मा अत्यंत निकटरे अछंती एवं श्रद्धालुंक निमंते अत्यंत दूररे अछंती। तेणु भाव को निकट हरि अभाव को दूर। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। सेई परमात्मा अविभक्त रूपरे आकाश सदृश परिपूर्ण होइथिले भी चराचर समस्त भूत मानक भितरे विभक्त परि होई रहिथिबा प्रतीत हुअन्ति। पुणी सेई
ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରତା, ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସଂହାର କରତା ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଅବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେପରି ମହାକାଶ ବାସ୍ତବରେ ବିଭାଗ ରହିତ ତଥାପି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ପରମାତ୍ମା ସେହିପରି ବିଭାଗ ରହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପରେ ଥିବାରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିନ୍ନତା କେବଳ ପ୍ରତୀତି ମାତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଏବଂ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭୂତ, ଭର୍ତ୍ତୃ, ଗ୍ରସିଷ୍ଣୁ ଓ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣକାରୀଙ୍କୁ ଭୂତ, ଭର୍ତ୍ତୃ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଜଗତର ସଂହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରସିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏହି ତିନୋଟି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞେୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ସକଳ ଚରାଚର ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଏହାର ସଂହାର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ଓଂ ନମଃ